नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. वेंचणूक आयोगान पयल्या पांवड्या वयल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी केल्या उपरांत काल सावन वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यार उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाली. ह्या पांवड्यार 19 एप्रिलाक 17 राज्य आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या एकूण 102 संसदीय मतदारसंघां खातीर मतदान जातलें. ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेमेरेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक मेळटले. मात बिहारा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेमेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख आसा. 28 तारखेक अर्जांची छाननी जातली. 30 मार्च मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आसा. तर बिहारात ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक अर्जांची छाननी जातली. 2 एप्रिलाक उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आसा. तशेंच सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेशांतल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर लेगीत अधिसुचोवणी जारी केल्या. दोनूय राज्यांत 19 एप्रिलाक मतदान जातलें. मतमेजणी 2 जूनाक जातली. लोकसभा वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर जाल्ल्यान राजकीय पक्षां कडल्यान प्रचाराक सुरवात जाल्या. प्रचारा खातीर उमेदवारांचेर खर्चाची मर्यादा आशिल्ल्यान स्टेज, लावडस्पीकर, बॅनर, फ्लॅग हांचे दर निश्चित जाल्यात. बसकांच्या लावडस्पीकर खातीर दिसाक 3000 रुपया प्रमाण हिशोब वेंचणूक आयोग करतलो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी प्रचाराची उपकरणां तशेंच साधनांचे दर निश्चित करपी अधिसुचोवणी जारी केल्या. वेंचणूक आयोगान गोंया खातीर उमेदवारांच्या खर्चाचेर 75 लाखांची मर्यादा घाल्या. ह्या मर्यादे भितर उमेदवारांक खर्च करचो पडटलो. वेंचणूक प्रचारा खातीर जाहीर बसका तशेंच बुथांचेर बसका जातात. हाचे खातीर स्टेज, खुर्च्यो, लावडस्पीकराची वेवस्था करची पडटा. स्टेज वा पोडियम खातीर 880 रुपया चौखण मिटर प्रमाण खर्चाची आकारणी जातली. कपड्यांच्या झेंड्याचो दर 150 रुपया चौखण मिटर जाल्यार हेर झेंड्यांचो दर 220 रुपया चौखण मिटर थारतलो. रंगीत पोस्टरा खातीर 18 रुपया जाल्यार काळ्या धव्या पोस्टरा खातीर 16 रुपया दर निश्चित जाला. व्हिडिओ चित्रीकरणा खातीर दिसाक 3300 रुपया आनी हाय डिजिटल कॅमेराच्या आदारान चित्रीकरणा खातीर दिसाक 3390 रुपया प्रमाण दराची आकारणी जातली. अल्पाहार तशेंच खावपाच्या वस्तूंचे दर निश्चित केल्या. च्याचो दर 15 रुपया, कॉफीचो दर 20 रुपया जाल्यार सामोसाचो दर 15 रुपया निश्चित जाला. एक प्लेट शिवराक जेवण 125 रुपया जाल्यार नुस्त्याच्या जेवणाचो दर 180 रुपया आसा. भांड्यांच्यो गाडयो, ड्रायव्हर हांचे दर येरादारी खात्यान निश्चित केल्या प्रमाण आसा. उदकाची जोडणी, स्टेशनरी, झेरॉक्स हांचे वयल्या खर्चाच्या तपशिलाची लेगीत नोंद जाल्या. मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत वेंचणूक नियंत्रण कक्ष 24 वरां कार्यरत आसतले. वेंचणुको संबंदीत कसलीय कागाळ आसल्यार विधानसभा मतदारसंघ आनी तालुक्यां खातीर नियंत्रण कक्षाच्या फोन क्रमांकाचेर कागाळ नोंद करपाक मेळटली. फोंडा, शिरोडा आनी मडकय विधानसभा मतदारसंघा खातीर फोंडा तालुको नियंत्रण कक्षात संपर्क करूं येता. मुरगांव, दाबोळी आनी कुठ्ठाळी विधानसभा मतदारसंघा खातीर मुरगांव तालुको नियंत्रण कक्षात संपर्क करूंक मेळटलो. नुवें, कुडतरी, फातोड्डा, मडगांव, बाणावली, नावेली, कुंकळ्ळी आनी वेळी विधानसभा मतदारसंघा खातीर साश्टी तालुको नियंत्रण कक्षात संपर्क करपाक मेळटलो. जिल्लो वेंचणूक अधिकारी स्तराचेर होच नियंत्रण कक्ष दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर आसतलो. केपें, कुडचडे विधानसभा मतदारसंघा खातीर केपें तालुको नियंत्रण कक्षात संपर्क करपाक मेळटलो. सावड्डे विधानसभा मतदारसंघा खातीर धारबांदोडे तालुको नियंत्रण कक्षात संपर्क करपाक मेळटलो. सांगें विधानसभा मतदारसंघा खातीर सांगें तालुको नियंत्रण कक्षात जाल्यार काणकोण विधानसभा मतदारसंघा खातीर काणकोण तालुको नियंत्रण कक्षात संपर्क करपाक मेळटलो. तशेंच 1950 हो टोल फ्री क्रमांक राज्य पातळेर कार्यरत आसतलो. दिल्लींतल्या 24/7 फावंडेशन हे सामाजीक संस्थेन ज्येश्ठ नागरिकांक सुखी जिवीत जगपाक मजत करपा खातीर वेगवेगळ्या सुवातेर जाणट्यां खातीर उमेद केंद्रां सुरू केल्यात. हे संस्थेच्या वावराचो विस्तार करतना राज्यांतल्या उत्तर गोंयांत आतां ही केंद्रां सुरू केल्यात. होंडा वाठारांत सुरू जाल्ल्या ह्या केंद्राचे निमंत्रक रामानंद गांवकर हांणी ही म्हायती दिली. जाणटेपणांत आपूण एकलेच न्हय हाची जाणविकाय करूंक वरिश्ठांक एकाच पांख्या सकयल हाडून वेगवेगळ्या गजालींचेर चर्चा करप हो हेत आतां साध्य जातलो अशें रामानंद गांवकर हांणी सांगलें. उमेद केंद्र सुरू करप हें एक व्हडलें काम. हे संस्थेक गरजेची सगळी मजत दिवपाचो यत्न करतले अशें सगूण वाडकर हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.